This conference will now be recorded. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानं त्रिमिलङ्घस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जगमव्याप्तं येन कृतसञ्चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्य गुरुपरमदैवतं गुरुपरोपरं नास्ति तस्मै राम अटेंडेंस नहीं कि अपन टे कर दियो तो आज आगे जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिरनादिश्च गुरुर्परम दैवतं गुरुपरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमपदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्तमस्वादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वोधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि सद्गुरुत्वं नमामि। दादा जय गुरु। जय गुरु। वाह खूब सुंदर भाव रे आमर गायत्री माँ भजन कले गुरु वंदना कले तांकर मंगल पे ठाकुर पाखे प्रार्थना करूँ। वर्तमान सत्यांश पढ़े दिव्यज्योति दास कटक। जय गुरु। पढ़ बाबा। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ଗ୍ରନ୍ଥର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ପାଠ। ଅନୁରୋଧ କର କିନ୍ତୁ ହୁକୁମ କରିବାକୁ ଯାଅ ନାହିଁ, କେବେ ହେଲେ ନିନ୍ଦା କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅସତ୍ୟର ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଅ ନାହିଁ। ଧୀର ହୁଅ ତା ବୋଲି ଅଳସୁଆ ଦୀର୍ଘସୂତ୍ରୀ ହୁଅ ନାହିଁ। କ୍ଷିପ୍ର ହୁଅ କିନ୍ତୁ ଅଧୀର ହୋଇ ବିରକ୍ତିକୁ ଡାକି ଆଣି ସବୁ ନଷ୍ଟ କରି ପକାଅ ନାହିଁ। ବୀର ହୁଅ କିନ୍ତୁ ହିଂସ୍ରିକ ହୋଇ ବାଘ ଭାଲୁ ସାଜି ବସ ନାହିଁ। ସ୍ଥିର ପ୍ରତିଜ୍ଞ ହୁଅ, ଗୁଆଁର ହୁଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜେ ସହ୍ୟ କର କିନ୍ତୁ ଯେ ପାରେ ନା ତାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଘୃଣା କର ନାହିଁ, ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଅ, ସାହସ ଦିଅ। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु। वाह सुंदर भाव रे पाठ कले ओडिया रे। वर्तमान हिंदी रे पाठ करिवे नेत्री कुमार सिन्हा भटिंडा। जय गुरु दादा। पढ़ो। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी द्वारा स्वहस्त लिखित पवित्र सत्यानुसरण का हिंदी अनुवाद पाठ। अनुरोध करो किंतु हुक्म करने मत जाओ, कभी भी निंदा न करो किंतु असत्य को प्रश्रय मत दो। धीर बनो किंतु आलसी दीर्घसूत्री मत बनो। शिल्पकर बनो किंतु अधीर होकर विरोधी को बुलाकर सब कुछ नष्ट मत कर दो। वीर बनो किंतु हिंसक होकर बाघ भालू जैसा न बन जाओ। स्थिर प्रतिज्ञ रहो, जिद्दी मत बनो। तुम स्वयं सहन करो किंतु जो नहीं कर सकता है उसकी सहायता करो। घृणा मत करो, सहानुभूति दिखाओ, साहस दो। स्वयं अपनी प्रशंसा करने में कृपण बनो किंतु दूसरे के समय दाता बनो। शांति शांति शांति। जय गुरु दादा। वर्तमान इंग्लिश रे पाठ करिवे नचिकेता कौशिक भटिंडा। नचिकेता कौशिक। हेलो
ନଚିକେତା କୌଶିକ ଭଟିଣ୍ଡା ନାରୀ ନୀତି ପାଠ କରିବେ ଅପରାଜିତା ମହନ୍ତ କରଞ୍ଜିଆ। जय गुरु दादा। ନାରୀ ନୀତି କହ। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रकर नारायण नीति ओडिया अनुवाद ग्रंथ पाठ। प्रणयर संक्रमण प्रेमास्पदଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଣୟ ହିଁ ଅନ୍ୟଠାରେ ପ୍ରାଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯଦି ତାହାର ବାଞ୍ଛିତ ସେଇ ପ୍ରେମାସ୍ପଦ ହିଁ ହୁଅନ୍ତି। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 40 ଓଁ ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି। ଜୟ ଗୁରୁ। ତାପରେ ହିନ୍ଦୀରେ ପଢିବେ ସୁଜନ ବିଶ୍ୱାଳ। दादा जय गुरु। पढ़ो माँ हिंदी रे पढ़ो। परम प्रेम जुग पुरुषोत्तम ठाकुर श्री श्री अनुकूल चंद्र जी का श्री हस्त लिखित सत्यान्वेषण का हिंदी अनुवाद पाठ। कन्या मेरी तुम्हारी सेवा तुम्हारा चलन तुम्हारी चिंता तुम्हारी कथनी पुरुष जनसाधारण में एक ऐसा एक भाव पैदा कर दे जिससे वह नतमस्तक नित जानो हो। सस्म भ्रम भक्ति गदगद कंठ से माँ मेरी जननी मेरी कहते हुए मुग्ध हो वृद्ध हो तृप्त हो कृतार्थ हो। तभी तो तुम कन्या हो तभी तो तुम हो सती। प्रणय में संक्रमण प्रेमास्पद के प्रति प्रणय ही दूसरों में प्रणय पैदा कर सकता है। यदि उसका वांछित वही प्रेमास्पद होता है। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। दादा जय गुरु। वर्तमान प्रीतम प्रियरंजन नायक बड़बिल। दादा जय गुरु। Reading of Holy Nari Niti. Contagion in love. It is love towards be beloved that can kindle love in others. If its desire be that beloved. स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु। नारी नीति सत्यानुसरण नारी नीति खूब सुंदर भाव पढ़िले। वर्तमान भजन गान करिवे मोनालिसा राउत। दादा जय गुरु। भजन करो। तुम्हें सृष्टि महागथा तुम्हें जीवनर परिभाषा तुम्हें सृष्टिर महागाथा तुम्हें जीवनर परिभाषा विश्व अभिनव प्रेमर रज्जुरे विश्व अभिनव प्रेमर रज्जुरे আজি ए सारा संसार बंधा আজি ए सारा संसार बंधा राधा राधा बोल भाई बोल राधा 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 बोल भाई बोल राधा राधा तुम्हें सृष्टिर महागाथा तुम्हें जीवनर परिभाषा कोटि कोटि सूर्य
समदिशि कान्ति कोटि चंद्र समाभा कोटि कोटि मन आकर्षित करे रूप तुम मन लोभा कोटि कोटि सूर्य समदिशि कान्ति कोटि चंद्र समाभा कोटि कोटि मन आकर्षित करे रूप तुम मन लोभा प्रेमे जीवन बयसी छंदा प्रेमे जीवन बयसी छंदा राधा राधा बोल भाई बोल राधा 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 बोल भाई बोल राधा राधा तुम्हें सृष्टिर महागाथा तुम्हें जीवनर परिभाषा मरण हजिछि जीवन जागिछि देइछ पीयूष धारा तब रंगीण रे रंगायित प्राण धन्य होइछि धरा मरण हजिछि जीवन जागिछि देइछ पीयूष धारा तब रंगीण रे रंगायित प्राण धन्य होइछि धरा तुम चरणे प्राण बंधा तुम चरणे प्राण बंधा राधा राधा बोल भाई बोल राधा 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 बोल भाई बोल राधा राधा तुम्हें सृष्टिर महागाथा तुम्हें जीवनर परिभाषा पुरुषोत्तम हे महामानव दया करी आसिथिल दयार सागरे दरदी मनरे सतनाम देगल पुरुषोत्तम हे महामानव दया करी आसिथिल दयार सागरे दरदी मनरे सतनाम देगल प्रभु तुम बिना सबु अधा प्रभु तुम बिना सबु अधा राधा राधा बोल भाई बोल राधा 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 बोल भाई बोल राधा राधा तुम्हें सृष्टिर महागाथा तुम्हें जीवनर परिभाषा विश्व अभिनव प्रेमर रज्जुरे विश्व अभिनव प्रेमर रज्जुरे আজি ए सारा संसार बंधा আজি ए सारा संसार बंधा राधा राधा बोल भाई बोल राधा 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 बोल भाई बोल राधा 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 बोल भाई
बोल राधा राधा। दादा जय गुरु। खूब सुंदर भाव रे भजन टी गान कल। परम पिता तुम मंगल करंतु। एमती तुम सुंदर भाव हमको खुशी करता। आपरे भजन गाइबे दीपाली दीपाली विश्वास। दीपाली विश्वास। दीपाली विश्वास नहीं हो। देव भजन गान कर तले। हाँ जल्दी कर देरी करना। वर्तमान भजन भजन गोटे गान करिवे विभास। हाँ करुणामय है तुम्हें पुरुषोत्तम। करुणामय पुरुषोत्तम। तुम प्रेम तुम दया। तुम प्रेम तुम दया। अनंत सीमा। करुणामय है तुम्हें पुरुषोत्तम। करुणामय है तुम्हें पुरुषोत्तम। जे जीवन हाहाकारे झड़ी पड़ुथिला। तुम्हारी परस लाभी पलावी उठिला। जे जीवन हाहाकारे झड़ी पड़ुथिला। तुम्हारी परस लाभी पलावी उठिला। परस मणि है तुम्हें। परस मणि है तुम्हें। अंतरधाम। तुम प्रेम तुम दया। अनंत सीमा। तुम प्रेम तुम दया। अनंत सीमा। सत साधनार फले जहाँ न मिलाई। तुम्हारी दर्शन क्षणे सकल बराई। सत साधनार फले जहाँ न मिलाई। तुम्हारी दर्शन क्षणे सकल बराई। चिर प्रेम तुम्हें। चिर प्रेम तुम्हें। ए प्रिय परावा। तुम प्रेम तुम दया। अनंत सीमा। तुम प्रेम तुम दया। अनंत सीमा। करुणामय है तुम्हें। करुणामय है तुम्हें। अनंत सीमा। तुम प्रेम तुम दया। अनंत सीमा। तुम प्रेम तुम दया। अनंत सीमा। मानव उद्धार लगी तब आगमन। बुझिबे बुझा हुए ए अबोध मन। मानव उद्धार लगी तब आगमन। बुझिबे बुझा हुए ए अबोध मन। तथापि शीश झरे। तथापि शीश झरे। दरदी परम। तुम प्रेम तुम दया। अनंत सीमा। तुम प्रेम तुम दया। अनंत सीमा। करुणामय है तुम्हें। करुणामय है तुम्हें पुरुषोत्तम। तुम
दया अनंत सीमा तुम प्रेम तुम दया अनंत सीमा। जय गुरु। वर्तमान कोरस गान करिवे तनुश्री त्रिपाठी जोड़ा। जय गुरु दादा। जय गुरु जरूर बोलो माँ कोरस गाओ। आज्ञा माँ। तुम नाम धरी 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 जाऊ जीवन मन मोहन हे मते करी दियो तुम बास चंदन मन मोहन तुम नाम धरी 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 जाऊ जीवन मन मोहन हे मते करी दियो तुम बास चंदन मन मोहन मते करी दियो तुम बास चंदन मन मोहन तुम नाम धरी 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 जाऊ जीवन मन मोहन हे मते करी दियो तुम बास चंदन मन मोहन हे मते करी दियो तुम बास चंदन मन मोहन त्रेतया जुगरे अयोध्या नगरे राम रूपे जन्मिल महाप्रभु राम रूपे जन्मिल त्रेतया जुगरे अयोध्या नगरे राम रूपे जन्मिल महाप्रभु राम रूपे जन्मिल सेतु ग्रंथ बांधि दस मुंड छेदी सीताଙ୍କୁ उद्धार कल महाप्रभु सीताଙ୍କୁ उद्धार कल सेतु ग्रंथ बांधि दस मुंड छेदी सीताଙ୍କୁ उद्धार कल महाप्रभु सीताଙ୍କୁ उद्धार कल त्रेतया जुगरे अयोध्या नगरे राम रूपे जन्मिल महाप्रभु राम रूपे जन्मिल त्रेतया जुगरे अयोध्या नगरे राम रूपे जन्मिल महाप्रभु राम रूपे जन्मिल सेतु बंध बांधि दस मुंड छेदी सीताଙ୍କୁ उद्धार कल महाप्रभु सीताଙ୍କୁ उद्धार कल बंध बांधि दस मुंड छेदी सीताଙ୍କୁ उद्धार कल महाप्रभु सीताଙ୍କୁ उद्धार कल बनवास जाई निस्वभाव धरी बनवास जाई निस्वभाव धरी बनवास जाई निस्वभाव धरी अहनवास जाई निस्वभाव धरी अहले कुफल रण मन मोहन हे मते करी दियो तुम
ବାସ ଚନ୍ଦନ ମନ ମୋହର ମତେ କରିଦିଅ ତୁମ ବାସ ଚନ୍ଦନ ମନ ମୋହର ପର ଯୁଗରେ ମଥୁରା ନଗରେ କୃଷ୍ଣ ରୂପେ ଜନମିଲ ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପେ ଜନମିଲ ପର ଯୁଗରେ ମଥୁରା ନଗରେ କୃଷ୍ଣ ରୂପେ ଜନମିଲ ମହାପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ରୂପେ ଜନମିଲ ଗୋପୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋପଲୀଳା କରି ଗୋପାଳ ହୋଇ ରହିଲ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳ ହୋଇ ରହିଲ ଗୋପୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋପଲୀଳା କରି ଗୋପାଳ ହୋଇ ରହିଲ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋପାଳ ହୋଇ ରହିଲ ଚରାଇଲ ପର୍ବତ ଟେକିଲ ଗାଈ ଚରାଇଲ ପର୍ବତ ଟେକିଲ ଗାଈ ଚରାଇଲ ପର୍ବତ ଟେକିଲ ଗାଈ ଚରାଇଲ ପର୍ବତ ଟେକିଲ କଂସରକୁ ସଫଳ ଚାରଣ ମନ ମୋହନ ମତେ କରିଦିଅ ତୁମ ବାସ ଚନ୍ଦନ ମନ ମୋହନ ମତେ କରିଦିଅ ତୁମ ବାସ ଚନ୍ଦନ ମନ ମୋହନ ତୁମ ନାମ ଧରି 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 ଯାଉଛି ମନ ମୋହନ ମତେ କରିଦିଅ ତୁମ ବାସ ଚନ୍ଦନ ମନ ମୋହନ କରିଦିଅ ତୁମ ବାସ ଚନ୍ଦନ ମନ ମୋହନ କଳି ଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱ ଚରାଚରେ ମାନବ ରୂପେ ଧରିଲ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନବ ରୂପେ ଧରିଲ କଳି ଯୁଗରେ ବିଶ୍ୱ ଚରାଚରେ ମାନବ ରୂପେ ଧରିଲ ମହାପ୍ରଭୁ ମାନବ ରୂପେ ଧରିଲ ଜଗତର ଦୁଃଖ ହେବା ଲାଗି ଭବଲୀଳା ଧରିଲ ମହାପ୍ରଭୁ ଭବେଲୀଳା ଧରିଲ ଜଗତର ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବା ଲାଗି ଭବେଲୀଳା ରଚାଇଲ ମହାପ୍ରଭୁ ଭବେଲୀଳା ରଚାଇଲ आहे अनुकूल हरम कुल आहे अनुकूल हरम कुल आहे अनुकूल हरम कुल आहे अनुकूल हरम कुल तुम पादे गले कली शरण मन मोहन मते दियो तुम पाद चंदन मन मोहन मते दियो तुम पाद चंदन मन मोहन तुम नाम धरि 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 जाऊची मन मोहन मते दियो तुम पाद चंदन मन मोहन मते दियो तुम पाद चंदन मन मोहन मते दियो तुम पाद चंदन मन मोहन दियो तुम बास चंदन मन मोहन। जय गुरु दादा। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ
ଆମର ଦୀପାଳି ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୋରସଟି କଲେ। କିଏ କରିବେ? ତନୁଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ, ଭୁଲ କହିଲି, ତନୁଶ୍ରୀ ତ୍ରିପାଠୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବେ ସୁଦୀପ ନାରାୟଣ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ହଁ, ଆଲୋଚନା କର। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर, जगज्जननी कल्याणमयी श्री श्री बड़मा, जुगाचार्य परम पूज्यपाद श्री श्री बोदा, आचार्य देव श्री श्री दादाଙ୍କର ଆଠୁଆ ଚରଣରେ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ସମ୍ମାନୀୟ ପରିଚାଳକ ମହୋଦୟ ଓ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୟଗୁରୁ। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କି ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନଟିଏ ଭଲ ମଣିଷଟାଏ ହେଇଥାଉ। ତାହା କିପରି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ, ସେୟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି କି ପିଲାଟିର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଦି ସଦାଶୀଳ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଭଲ ଓ ତାର ରିସିଭିଂ କାପାସିଟି ଓ ଫିଲିଂ କାପାସିଟି ଯଦି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ ତାହା ଭଲ। ତାହା ମାତୃଭକ୍ତି, ପିତୃଭକ୍ତି ଓ ଗୁରୁଭକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ପିଲାଟିକୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଜୋର ନ ଦେଇ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଓ ଜୀବଜଗତ ବିଷୟରେ ଶିଖେଇବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ନେଇ ସିଏ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। ପିଲାଟିଏ ଆଜି ବହୁତ କମ ଜାଗାରେ ପନିପରିବାଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉଗେଇଛି। ପିଲାଟିଏ ପହଁରିବା ଜାଣିଛି। ପିଲାଟିଏ ସାଇକେଲ ଚଢିବା ଜାଣିଛି। ତାର ଏଇ ଗୁଣ ଯୋଗୁରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡେ କି ସେ ପିଲାଟିଏ ଖୁବ କର୍ମଶୀଳ। ପିଲାଟି ଆଜି ଘରେ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଓ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେଉଛି। ତା ଦିହରେ ଆମକୁ ଜଣାପଡେ କି ପିଲାଟି କେତେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଓ ଯତ୍ନବାନ। ପିଲାଟି ଆଜି ଯଦି ଗରିବକୁ କିଛି ଦାନ କରୁଛି ଓ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ଦଉଛି, ତା ଦିହରୁ ଆମକୁ ଜଣାପଡୁଛି କି ପିଲାଟିଏ କେତେ ଦୟା ଅଛି ତା ଦିହରେ। ସେ ଗୋଟେ ଗରିବଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦଉଛି। ରାସ୍ତାରେ ପଡିବା ପଥରଟାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇ ସେ ଯାଉଛି। ଆଉ କିଏ ହେଇଥିଲେ ଯାହା ମନରେ ବିଲକୁଲ ଭକ୍ତି ନାହିଁ, ସିଏ କଣ କରନ୍ତି କି ସେ ପଥରଟାକୁ ନ ଦେଖି ସେ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ଚାଲି ପଡନ୍ତି, ଯାହା ଦିହରେ ସେ କିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପିଲା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛି, ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ମାନୁଛି, ଯାହାର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଖୁସି ସିଏ ଚାହେଁ, ସିଏ ସେଇ ପଥରଟାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସାଇଡ କରିକିନା ଯିବ। କଣ ପାଇଁକିନା ସେ ଜାଣିଛି କି ମୁଁ ତ ପଳେଇବି, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯିଏ ବୃଦ୍ଧା ମଣିଷଟା ହେଇଥିବ ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ନ ଦେଖି ଆ ଦେହରୁ ପଡିଯିବ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ସାଇଡ କରିକିନା ଯିବ। ଏଇ ଗୁଣ ଗୁଡିକୁ ଆମେ ଯଦି ଛୁଆ ମାନଙ୍କର ମନରେ ଜାଗୃତ କରିବା, ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ କରିବେ।
ଆ ଦିହରୁ ସେମାନେ ଖୁବ୍ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେବେ। ଏତିକି କହିକିନା ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁଦୀପ ନାରାୟଣ ପିଲାଟି କିଭଳି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହବ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କଥା ହଉଛି ସଦ୍ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି, ଭେଦ ବତାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନର ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କୋଇଲା ଲାଲ ହେଲେ ତାର ମଇଳା ଛାଡିଯାଏ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ମଣିଷର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଜନିତ କର୍ମକୁ ସୁଧାରି ନେଇ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ତାର ଭରି ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ତାର ବାପା ମା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସଧସ୍ଥଳ ଜୀବନ ନେଇ ପୂଜା କଲେ ତାର ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଅବସମ୍ଭାବୀ। ଯାହା ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦାନ କରିବେ ମଧୁସ୍ମିତା ସାହୁ। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ସତୀତ୍ୱଜାର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯ୍ୟାପଟୁ ମନା, ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ। ସତୀତ୍ୱଜାର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯ୍ୟାପଟୁ ମନା, ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ସେ ସ୍ୱାମୀ ସୋହାଗ ଭରେ, କେଉଁ ଫାଙ୍କରେ ସମୟ କରି ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରେ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହି ସେ ସ୍ୱାମୀ ସୋହାଗ ଭରେ, କେଉଁ ଫାଙ୍କରେ ସମୟ କରି ସ୍ୱାମୀର ସେବା କରେ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯେଉଁ ଝିଅର ଅଗାଧ ତୁଟ ଟାଣ, ସେହିମାନେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝିଅ ସେବାରେ ବିପୁଳ ପ୍ରାଣ। ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଯେଉଁ ଝିଅର ଅଗାଧ ତୁଟ ଟାଣ, ସେହିମାନେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଝିଅ ସେବାରେ ବିପୁଳ ପ୍ରାଣ। ପତି ପ୍ରାଣା ଦକ୍ଷ ନାରୀର ସେବା ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତି ଚଳନ, ପତି ହୃଦये ଦୀପ୍ତି ଆଣେ ବୁଦ୍ଧି ଦିଏ ଉପଢୌକନ। ପତି ପ୍ରାଣା ଦକ୍ଷ ନାରୀର ସେବା ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତି ଚଳନ, ପତି ହୃଦये ଦୀପ୍ତି ଆଣେ ବୃଦ୍ଧି ଦିଏ ଉପଢୌକନ। ସତୀତ୍ୱଜାର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯ୍ୟାପଟୁ ମନ, ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ। ପୁରୁଷ ମାଗେ ନାରୀର ପ୍ରଣୟ, ନାରୀ ମାଗେ ଟଙ୍କା, ଏମିତି କରି ହିଁ ଚାଲିଛି ଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ଫାଙ୍କା। ପୁରୁଷ ମାଗେ ନାରୀର ପ୍ରଣୟ, ନାରୀ ମାଗେ ଟଙ୍କା, ଏମିତି କରି ହିଁ ଚାଲିଛି ଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ଫାଙ୍କାରେ, ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ଫାଙ୍କା। ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟଥାରେ ବୁକୁ ଫାଟେ ନା ଚମକେ ନା ତା ମନ, ହୃଦୟ ଉଜଡ଼ା କରି ତାଠାରେ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ। ସ୍ୱାମୀ ବ୍ୟଥାରେ ବୁକୁ ଫାଟେ ନା ଚମକେ ନା ତା ମନ, ହୃଦୟ ଉଜଡ଼ା କରି ତାଠାରେ ତାଙ୍କରି ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ। ଅନ୍ତର ଦେଇ କରେ ନା ଯେ ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ପୂରଣ, ଏପରି ନାରୀ ଯାହା ଘରେ ଆପଦ କି ତା କେବେ ସରେ। ଚାଲେ ହିଁ ଚାଲେ ସେ ଧରାଧାରେ ଉଦାସେ ଡୁବେ ମନ, ସତୀତ୍ୱଜାର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯ୍ୟାପଟୁ ମନ, ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ। କଥା ବିକି ହେଲୁ ସାନ୍ତାଣୀ କରିଲୁ କି ତାହା କାଜେ, କାମରେ ଫୁଟାଇ ନ ତୋଳିବୁ ଯାହା ହେବ ହିଁ ତାହା ବାଜେ। କଥା ବିକି ହେଲୁ ସାନ୍ତାଣୀ କରିଲୁ କି ତାହା କାଜେ, କାମରେ ଫୁଟାଇ ନ ତୋଳିବୁ ଯାହା ହେବ ହିଁ ତାହା ବାଜେ। ସ୍ୱାମୀ ଦୋଷ ଝିଅ ଧରିବୁ ନାହିଁ କହିବୁନି ତାଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟା ଦେଇ, ଅନ୍ତରରେ ତୃପ୍ତି ଦେଇ ସୁଧାରି ନେବୁ ସବୁ ମିଳାଇ। ସ୍ୱାମୀ ଦୋଷ ଝିଅ ଧରିବୁ ନାହିଁ କହିବୁନି ତାଙ୍କୁ ଖୁଣ୍ଟା ଦେଇ, ଅନ୍ତରରେ ତୃପ୍ତି ଦେଇ ସୁଧାରି ନେବୁ ସବୁ ମିଳାଇ। ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାହିଁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ପର ହୁଏ ଯାର ଆପଣା ଜନ, ଅନୁରାଗ ତର ଛନ୍ନ ହରା ଦରିଦ୍ରତା ହିଁ ତାର ଲକ୍ଷଣ। ସ୍ୱାମୀ ସେବା ନାହିଁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀର ପର ହୁଏ ଯାର ଆପଣା ଜନ, ଅନୁରାଗ ତର ଛନ୍ନ ହରା ଦରିଦ୍ରତା ହିଁ ତାର ଲକ୍ଷଣ। ସତୀତ୍ୱଜାର ସ୍ୱଭାବ ସିଦ୍ଧ ଚର୍ଯ୍ୟାପଟୁ ମନ, ଜଗଦ୍ଧାତ୍ରୀ ମୂର୍ତ୍ତ ଝିଅ ସଂସାରର ଜୀବନ।
ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ ଧ୍ୱନି ଦିଅ। ତୋଟାପଡ଼ା। ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की परमाराध्य जगत जन श्री वर्मा की परमाराध्य जगत जन श्री वर्मा की परमाराध्य जगत जन श्री वर्मा की परम पूज्य पाद श्री श्री वर्दा की परम पूज्य पाद श्री श्री वर्दा की परम पूज्य पाद श्री श्री वर्दा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की परम पूज्य पाद आचार्य देव श्री श्री दादा की सत्संग की सत्संग की सत्संग की वंदे पुरुषोत्तम वंदे वंदे पुरुषोत्तमं पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तम वंदे पुरुषोत्तमं परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल जी की जय जय गुरु। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु। ଜୟ ଗୁରୁ। जय गुरु। ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ।